శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా. అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా. అందపు శ్రీ వెంకటేశ ఆడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు కొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు కొడగాస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. అస్య శ్రీమతాదినారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానామనేక కోటి బ్రహ్మాండానామ్యేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయురాకాశమహదహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధార శక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షళ్ళోకానామదో భాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణామణి మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంటి సుండాత్ తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వృతి వరుణవాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురాసర్పిదధి క్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవపరివృతే జంబూ ప్లక్షకుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపదీపితే మాహేంద్రమలయ సహ్య సుక్తమదృక్ష వింధ్య పారియాత్రాఖ్య సప్తకురల పర్వత విరాజితే
భారత కింపురుష హరిలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరుతామ్రగపస్తి పున్నాగ సౌమ్యవరుణ భరతాఖ్య నవకండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే కర్మభూమౌ ప్రజాపతి క్షేత్రే అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణదిగ్భాగే कृष्णा कावेर्योर्मध्यप्रदेशे सत्यव्रतक्षेत्रे सकल देवता सन्निधौ सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वयजीविनो ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथम दिवसे द्वितीय यामे 13 घटिका 24 घटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थिवकूर्म प्रलयानंत श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे स्वायं भुव स्वारोचिष उत्तम तामस रैवत चाक्षुष वैवस्वत सूर्य सावर्णि धर्म सावर्णि दक्ष सावर्णि रुद्र सावर्णि वेद सावर्णि ब्रह्म सावर्णि इंद्र सावर्णाख्य चतुर्दश मन्वन्तराणां मध्ये सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे युधिष्ठिर विक्रमार्क शालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुन कल्कि भूपाख्य षट्चकानां मध्ये तृतीये शालिवाहन सखे अस्मिन् देशे मम अनेक जन्मसु ह्यजन्मनि च एतत् क्षणपर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्त महापातकादि समस्त दुरित क्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुंभीपाकलोहित धामा तपसंघात कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य तिलैः सूर्यमंडल पर्यन्तं कृतरासेर्वर्ष सहस्रावसाने एकैक तिलापकर्षण क्रमेण सर्वरास्यपकर्षण संमित काले श्रीहरिलोके निवास सिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमातिरात्राप्तोर्यामसान्तपन वाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुंठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य पदमिति चतुर्विध मोक्ष फल सिद्ध्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपगुण विभवैश्वर्यादि श्री विकनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृग्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराणेतिहास कल्पोक्त प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादान महादानं करिष्ये। अस्य श्रीमतादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य शंखचक्र शार्ंगदा कौमोदकी नंदकस्य कोटि सूर्य समप्रकाशकस्य श्रीमतो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस दिव्य भगवद शास्त्रोक्त प्रकारेण आंगीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बार्हस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेय प्रवरान्वित भारद्वाज स गोत्रोद्भवस्य भक्तलोक परिपालकाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय श्रीवत्सांकित वत्सकाय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योपि शोभिताय प्रपन्न पारिजाताय
నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్యాద్భుత నిత్యయవన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాకాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర గోత్రోద్భవాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాసో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామాతర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవత్యవన ఆప్నువాన ఔర్వైదల పంచార్షే ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగణాం సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వాక్షస్థల నివాసినీం అయోనిజాం ఆనందగుణాత్మికాం భృగోః సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర పల్గుని నక్షత్రే కన్యరాసౌ జాతాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి ఋగ్యజుస్సామాతర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణైత్రువత్రయార్షే ప్రవరాన్విత కాశ్యపస గోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సకల సురాంగణాం సమ్మోహన సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం నవదళ శ్యామలాంగీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పతనయాం కాశ్యపీం రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసౌ జాతాం శ్రీ భూదేవీ నామ్నీం ఇమాం కన్యాం వృణీమహే దాస్యామి కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోక జిగీషయ కన్యాం స్వలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రయతోహం ప్రయచ్ఛామి ధర్మకామార్థ సిద్ధయే విశ్వంభరా సర్వభూతా సాక్షిణః సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః కన్యాదాన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. ఓ వెంకటేశాయ. ఓం నమో నారాయణాయ. கோவிந்த கோவிந்த. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை செவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் செவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய பூஜை. பகவானுடைய திருவடிகளை ஜலத்தால் அலம்பி க்ஷீரத்தால் அலம்பி தன் தலையின் மீது சிரசின் மீது தெளித்துக் கொள்வார் மாமனாரானவர். அப்படி அந்த கன்னியாதானம் சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் மகா சங்கல்பம் கைங்கரியங்களை செய்து பிறகு மாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட பாதுகைகள் மிகவும் பெருமையானது. பகவானை சேவிக்க வேண்டுமென்றால் பாதாதி கேசமாகத்தான் சேவிக்க வேண்டும், எந்த ஒரு பகவானை ஆகட்டும். அப்படி திருமலை அப்பனுடைய பாதுகைகளுக்கு அவ்வளவு பிரசித்தி. ஏனென்றால் அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் அவன். அந்த பாதுகைகள் மீது பதிந்திருக்கக்கூடிய உத்தமமான ரேகைகளை மையப்படுத்தியே சுவாமி தேசிகன் அருளிய பத்ததியே ஸ்ரீ பாதுகா சகசிரத்தின் 27வது பத்ததியான ரேகா பத்ததி என்பார்கள். அந்த வேதங்களுக்கு எழுதாமறை என்றே ஒரு பெயர். அந்த எழுதாத மறையான வேதங்கள் தான் பாதுகைகளில் இப்பொழுது ரேகா ரூபங்களாக வரி கோடுகளைப் போல் அமைந்துள்ளன. அப்படிப்பட்ட பாதுகைகளை சரணடைகிறேன் என்றபடியே இந்த பத்தகத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தை அருளி அந்த பகவானை செவிக்கிறார் சுவாமி தேசிகன். அந்த பத்ததியின் கடைசி ஸ்லோகமான எத்தனை பிரளயங்கள் வந்தாலும் மறையாமல் இருப்பது வேதம். பிரளயத்தில் அந்த வேதத்தை ரேகா வடிவில் பாதுகா தேவி தன்னகத்தே கொண்டு விளங்குகிறாள் என்கிறார் தேசிகன். அப்படி திருமாலின் திருவடிவில் இருக்கக்கூடிய ரேகைகளை விட பன்மடங்கு விசேஷமானவை பாதுகாவில் இருக்கக்கூடிய ரேகைகள். திருமாலின் திருவடி என்பது எப்பொழுதுமே பாதுகைகளின் மீதே படர்ந்திருக்கும் காரணத்தினாலேயே அந்த அடையாளமே பாதுகா தேவியின் சர்வலோகத்திற்கு ராணி என்பதையே குறிப்பிடுகிறது. சர்வ உலகத்திற்கும் நாயகியாக விளங்குபவள் பாதுகா தேவியே தான். அது மட்டுமா என்ன, தங்கமயமான பாதுகையே என்று தேவர்கள் எல்லாம் உன்னை வந்து வணங்கும் பொழுது அவர்களது கிரீடங்களில் இருக்கும் ரத்னங்கள் எல்லாம் பாதுகையில் உராயும் பொழுது அந்த கிரீடத்தில் இருக்கக்கூடிய ரேகைகள் பாதுகைகளின் மீது படிந்து அழுந்தி படுகின்றன.
சர்வலோக சக்கரவர்த்தினியான பாதுகை இருப்பதற்கு இந்த ரேகைகளும் ஒரு காரணமாக இருக்கிறதோ? அப்படிப்பட்ட பாதுகைகளை அணிந்தவன் பகவான் திருவேங்கடவன். அவனுடைய பாதகங்களை நாம் சேவித்துக் கொண்டு அந்த கல்யாண உற்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை அடைந்திருக்கிறோம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகன் வேங்கடவன், அந்த வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே தான் இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட பாதுகைகளை இப்பொழுது நாம் மனதார சேவித்து கொண்டு அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். மணிமௌலி நிகர்ஷனாத் சுராணாம் வஹசே காஞ்சனா பாதுகே விசித்திரம் கமலாபதி பாதபத்ம யோகாத் அபரம் லக்ஷண மாதிராஜ்ய சகாரம் என்று தன் நிலையில் தன் தலையில் எழுதியிருக்கக்கூடிய துர்வர்ணங்களை சுவர்ணங்களாக தன் சம்பந்தத்தாலேயே மாற்றி அமைப்பவள் பாதுகா தேவி தானே. திருமாலுக்கு கைங்கரியம் செய்வதற்கான பாக்கியத்தை தம் திருவருளால் அருளுபவள் பாதுகையேதான். திருமாலின் திருவடியில் இருக்கக்கூடிய ரேகைகளை பாதுகா தேவியை காட்டிக் கொடுக்கிறாள் என்கிறார் சுவாமி தேசிகன். பெருமாளின் திருவடி தாமரைகளில் அவனே சர்வேஸ்வரன் என்று உணர்த்தும் விதமாக குடை, கொடி, தாமரைப்பூ முதலிய ரேகைகள் அவனுடைய ஈஸ்வர தன்மைக்கு லட்சணங்களாக இருப்பதாக சொல்லுகிறோம். ஆனால் அந்த ரேகைகளை நம்மை போன்ற அடியார்களால் பார்க்க முடியுமா? நிச்சயம் முடியாது. அப்படியும் திருமாலின் திருவடியில் இப்படியெல்லாம் தான் இருக்கும் என்று நாம் காண்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தருபவள் பாதுகா தேவியே. அந்த ரேகைகளை தம்மீது அடையாளமாக கொண்டு நம் போன்றவர்களுக்கு திருமாலின் திருவடியில் இருக்கக்கூடிய அடையாளங்களை காட்டித் தருகிறாள் பாதுகா. பதகமல தலாந்தா சம் ஸ்ரீநாத் யாதபத்ர ಧ್ವಜ ಸರಸಿಜ ಮುಖ್ಯಾಂತೈಶ್ವರಿ ಲಕ್ಷಣಾನಿ ಅವಗಮಯಸಿ ಸೌರೇ ಪಾದುಕೆ ಮಾತೃಪಸಾನಾಂ உபரி பரிணத்தை ஸ்வரை தேவி ரேகா விசேஷை என்று. இனி அந்த 28வது பத்தியிலே சுபாஷித பக்திக்குள் சுவாமி தேசிகனோடு பிரவேசிக்கலாம். அதாவது சந்தஸ் ஸ்வேதச பிரதேச வியாக சூன்யம் சந்த ஸ்வயவிருத்தி மனகாம் ந பரிசந்தி ராஜ்யே வனேச ரகுபுங்கவ பதம் பதத்ரம் கிம் வான கிம் பவதி கேவி விதௌ விபூனாம் என்று தங்களுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கர்மானுஷ்டங்களை பெரியவர்களாய் சாதுக்கள் விடவே மாட்டார்கள். அவர்கள் எங்கே சென்றாலும் சரி அந்தந்த இடத்திலே இருக்கக்கூடியவைகளை கொண்டே தங்களது அனுஷ்டானங்களை அவர்கள் கடைபிடித்தே தீருவார்கள். ராமபிரானின் பாதுகையானவள் இப்படிப்பட்ட ஒரு கர்மானுஷ்டத்தை அல்லவா கடைபிடித்து காண்பித்திருக்கிறாள். ராஜ்யத்திலே பகைவர்கள் உள்ளே புகாதபடி காத்தே அந்த பாதுகாதேவி தான் காத்ததே. அப்படி ராமபிரான் வனவாசம் சென்ற பொழுது அந்த பகவானின் காலில் முள் குத்தாமல் காத்து கொடுத்தாள். கண்டக சோதனம் என்று முள்ளில்லாமல் அந்த பெருமாளின் திருவடியை காத்து நின்றவளே அவள்தானே. அப்படிப்பட்ட பாதுகைகளைத்தான் நாம் தினந்தோறும் செவிக்கிறோம். அதாவது எம்பெருமானை செவிக்கும் பொழுது பாதாதி கேசமாக செவித்து அவனுடைய அனுகிரகத்தை பெறுகிறோம். பக்தர்களே, நாமும் தினந்தோறும் அந்த பகவானை செவிக்கும் பொழுது பாதாதி கேசமாக சேவித்து நம்முடைய கோரிக்கைகளை முன்வைத்து அவனுடைய பாதங்களின் மீது நம்முடைய சிரசினை வைத்து சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜத தந்திரயோ வேத அன்வசృజ్యంత தான் ஹஸ்தே குருதா அத சீதா சாவித்ரி
మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణహేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షస్త్వం భువనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఓం ప్రజాపతి సోమగుం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అతః సీతా సావిత్రీ మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షకహేతవే కంఠే బధ్నామి సుభగే రక్షస్త్వం భువనత్రయం. భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. ఎట్టుగూడె పెండ్లి యోగమిద్దరికి నీవేళ అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. అట్టే లక్ష్మీనారాయణ యోగము. సరస్వతేన మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసువ. ఓం అగ్నిరైతు ప్రథమో దేవతా నాగుంస్యోస్యై ప్రజాన్మం చతువృత్యపాశాత్ తదైగుం రాజా వరుణోను మన్యతాం యథే యజ్ఞశ్రీ పౌత్రమగన్న రోదాత్ స్వాహ. ఇమామగ్నిస్త్రాయతాం గార్హపత్యః ప్రజాన్మం చతువృత్యపాశాత్ తదైగుం రాజా వరుణోను మన్యతాం యథే యజ్ఞశ్రీ పౌత్రమగన్న రోదాత్ స్వాహ. ఇమామగ్నిస్త్రాయతాం గార్హపత్య ప్రజామస్యైనేతు దీర్ఘమాయుః అశోన్యోపస్థా జీవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమవి ప్రపుజ్యతాం యజ్ఞ స్వాహ. మాతే గృహే నిశిఘోషవుత్థా ధన్యత్ర త్వదృదత్య సంవిశంతు. మాత్వం వికేశుర ఆవధిష్ఠా జీవపత్నీపతి లోకే విరాజ పశ్యంతి ప్రజాకుసుమనస్య నాగస్వాహ. ద్యౌస్తే పృష్ఠగుం రక్షతు వాయురూరు అశ్వినౌచస్తనం దయంతగుం సవితాభిరక్షతు. ఆవాససః పరిధానాత్ బృహస్పతిర్విశ్వే దేవా అభిరక్షन्तు పశ్చాత్ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ. ఓం భువస్వాహ. ఓం సువస్వాహ. ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వగ్రస్తాః దేవసవితః ప్రాసావీః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః ప్రీత్యర్థం వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే. అదితేను మన్యస్వ అనుమతేను మన్యస్వ సరస్వతేను మన్యస్వ దేవసవితః ప్రసువ. ఇమాన్ లాజా నిత్యవిహార్య. ఓం ఇమాన్ లాజా నావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ. తుభ్యం చ సంవరణాం స్తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి. దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ. ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ. తుభ్యం చ సంవననాం స్తదగ్నిరనుమన్యతాం. ఇయన్నార్యుపబ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి.
दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां सदग्निरनुमन्यताम् इयन्नार्युपब्रूतेक्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितप्रासाभिः ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिक महोत्सव कर्मांगं सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं अतो देवादि षड्वैष्णव होमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुव ओम अतो देवा अवन्तुनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निर्देवदं समूढमस्य पागुं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्यजसका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदंसा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरात् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवान् ससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः हनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसवितः प्रासाभिः ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं वैवाहिक महोत्सव कर्मांगं अंतहोमं होष्ये अदितेन मन्यस्व हनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितः प्रसुव ओं यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वान्यो न मिहाकरम् अग्निस्तच्छ्विष्टकृत् विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सूतं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहुताहुतेनां कामानागं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नयेन्न पतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा युक्तो वहजात् इंद्राय स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं सुवस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः येदो ओस्ये दिशि महि स्वाहा समिधसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान् मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिधः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तधामः प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रणस्वाघृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वाननुष्टुभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तज्ञ स्वाहा वेदिर्भुक्तज्ञ स्वाहा द्यौर्भुक्तज्ञ स्वाहा पृथिवीभुक्तज्ञ स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव भुक्तज्ञ स्वाहा अग्निर्जीर्णज्ञ स्वाहा वेदिर्जीर्णज्ञ स्वाहा द्यौर्जीर्णज्ञ स्वाहा पृथिवीजीर्णज्ञ स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णज्ञ स्वाहा समङ्क्ताम्बरिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सन्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यन्नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतु वेदिस्तृप्यतु द्यौस्तृप्यतु पृथिवीतृप्यतु ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतः पितरः पितामहः प्रपितामहः साक्षेमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्तानुमतेन मुग्रस्ता सरस्वतेन मुग्रस्ता देवसवितः प्रासाभिः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमस्सर्वं मे भूयात् स्वाहा अक्षितमक्षित्यै जुहोमि अक्षितमसमामे एक्ष्येष्टाः प्राच्यां दिशि देवा ऋत्विजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहः पशवो मार्जयन्तां उदीत्यां दिश्याम ओषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां अदो दरादरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि ओमाप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषत यत्स दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमेरयस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत्
भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञप्रकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् ॐ आपो हिष्टामयो भवस्थान ऊर्जे ददातना महेरणाय चक्षसे योवस्सिवतमोरसस्तस्य भाजे तेहनः उस्तेरुमातरस्मारङ्गमाविस्य क्षयाय जिन्वता आपो जनयता च नः ओम च मे स्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनम् उपयत्तेति रिक्तम् तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होतृहीनं वा वषडर्थहारमुपग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलितवो नमः ओं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचाराणि समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचाराणि समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே லாஜஹோமம், பிரதான ஹோமம், அஞ்சனமிடுதல், பூர்ணாகுதியை சேவித்துக்கொண்டு அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். நாச்சியார் திருமொழியிலிருந்து வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை கொண்டு அந்த கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டுகிறார்கள். வாரணமாயிரம் சூழ வலம் செய்து நாரண நம்பி நடக்கின்றான் என்னெதிர் பூரண பொற்கொடம் வைத்து புறமெங்கும் தோரணம் நாட்ட கனா கண்டேன் தோழியினான் என்று நாளை வதுவை மனமென்று நாளிட்டு பாளை கமுகு பரிசு உடை பந்தற்கீழ் கோளரி மாதவன் கோவிந்தன் என்பான் ஓர் காளை புகுத கனா கண்டேன் தோழியினான் என்று அந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே தேங்காய்களை உருட்டி தன்னுடைய கனவு விற்த்தாந்தங்களை தோழிகளுக்கு கூறுவது போல் கூறினார்கள். அடுத்ததாக மாலா பரிவர்த்தனம். திருமலை அப்பனுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் அந்த மாலைகள் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது. திருமலை அப்பனுடைய தோள்களை அலங்கரித்த மாலையானது முதலில் ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கும் அடுத்தது பூமி பிராட்டிக்கும் அணிவிக்க உள்ளார் அர்ச்சக சுவாமி. சேவிக்கலாம் மாலா பரிவர்த்தனத்தை. ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை கொண்டு சென்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பெருமாளுக்கு சாத்துகிறார். அடுத்ததாக ஸ்ரீதேவியின் ஆணையின் பெயரிலே அந்த மாலையை கொண்டு சென்று பெருமாளுக்கு சாத்துகிறார். ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்ததாக பெருமாள் அனுப்பிய மாலையை மீண்டும் பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார். தராரமண கோவிந்தா கோவிந்தா வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த மாலையை கொண்டு சென்று அணிவித்து அதன் பிறகு பூமி பிராட்டி அனுப்பிய மாலையை பகவானுக்கு கொண்டு சென்று சாத்துகிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரிவாசா வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பெருமாளுக்கு மாலையை சாத்திய பிறகு ஸ்ரீதேவி பிராட்டியையும் பூமி பிராட்டியையும்
ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே பகவானின் பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால் கைங்கரியத்தை செய்ய உள்ளார். இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட மூவரும் ஒரே சிம்ஹாசனத்திலே இருக்கும் காட்சியை சேவித்துக்கொண்டு கோவிந்த நாமத்தை கூறி பெருமாளை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பரால கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவித்துக்கொண்டு பெருமாளையும் பிராட்டிமார்களையும் சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். எம்பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் மூவரின் சிரசின் மீதும் அக்ஷதையை தூவி அக்ஷதாரோபணம் எனும் தலம்பரால் கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే